وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله حبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا
والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام ندابلها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلبون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي
ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان
شجر تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعد الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سورة النساء مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء
صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم
عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعد ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আজকে যেই পারাটি তেলাওয়াত করেছি সেই পারার একদম শুরুতে এটা পারাটা শুরু হয়েছে সূরা আলে ইমরানের 92 আয়াত থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই আয়াতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি যে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কামেল অর্থাৎ পুণ্যের একদম উন্নত পর্যায়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে ততক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবা না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের প্রিয় জিনিসকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো। প্রিয় জিনিসকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো, এটা যতক্ষণ পর্যন্ত না করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খাঁটি মুমিন হতে পারবে না। এই ক্ষেত্রে হাদিসের মধ্যে আসছে যে ওই ব্যক্তি কামেল পরিপূর্ণ মুমিন নয় যেই ব্যক্তি তার নিজের জন্য যা পছন্দ করে ঠিক সেই জিনিসটাই অপর ব্যক্তির জন্য পছন্দ করে। অনেক সময় এমন হয় যে আমি যেই জিনিসটাকে পছন্দ করি সেটা আমি নিজে ব্যবহার করি, কিন্তু যেই জিনিসটা আমার পছন্দ নয় ওই জিনিসটা বা ওই বস্তুটা আমরা অন্য আমার মুসলমান ভাইকে দান করে দিই যেটা আমার পছন্দ নয়। হাদিসের মধ্যে যে আসছে না ওই ব্যক্তি কামেল মুমিন নয়, পরিপূর্ণ ঈমানদার নয় যেই ব্যক্তি নাকি সে নিজের জন্য যা কিছু পছন্দ করে সেই জিনিসটা অপর ব্যক্তির জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য কি করে পছন্দ করে। অনেক সময় এমন হয় যে সমাজের মধ্যে এমন হয় যে আমি চাই আমার একমাত্র সম্পদ বাড়ুক, আমার অপর মুসলমান ভাইয়ের সম্পদ না বাড়ুক, আমার সম্পদ বৃদ্ধি পাক, তার সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাক, আমার পরিবারের মধ্যে সুখ শান্তি থাকুক, অপর পরিবারের মধ্যে সুখ শান্তি না থাকুক। এবং অন্যের সুখ শান্তি দেখলে অনেক সময় আমাদের ভিতরে হিংসা জ্বলন এগুলো তৈরি হয়। তো এটাকেই বলেছে এই আয়াতের ব্যাখ্যার মধ্যে এটাও আছে যে অর্থাৎ তুমি তোমার নিজের জন্য যেই বিষয়গুলোকে পছন্দ করো, যে তুমি শান্তিতে থাকতে চাও, তুমি নিরাপত্তার সাথে থাকতে চাও, তোমার রিজিকের মধ্যে বরকত হোক এটা তুমি চাও, তো ঠিক তদ্রূপ ভাবে তোমার অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য তুমি এই বিষয়গুলোকে কি করে পছন্দ করো। এবং এই পারার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কথাও বলেছেন যে হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেভাবে আল্লাহকে ভয় করা দরকার, আল্লাহকে ওইভাবেই ভয় করো যেভাবে আল্লাহকে ভয় করা উচিত, এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। তো এই আয়াতের শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন হে ঈমানদারগণ,
কিন্তু শেষে গিয়ে বললেন যে তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। তার মানে ঈমান হচ্ছে আমরা যে বিশ্বাস করি এক আল্লাহ, সকল আম্বিয়া কেরামগণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রেরিত রাসূল নবী, এবং আসমানি যত কিতাব আছে, অর্থাৎ এই সব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, এটার নাম হলো ঈমান। কিন্তু মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না, এই কথার অর্থ হলো যে ঈমান তো আনলা, বাকি মৌত পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিধিবিধান হুকুম এর উপরে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করার নাম হইল ইসলাম। এটাকে বলে ইসলাম। অর্থাৎ তুমি আল্লাহর ইতাআত না করে, আল্লাহর বিধিবিধানকে পালন না করে তুমি কবরের মধ্যে কি করো না, এসো না, এই কথাটা বুঝিয়েছেন। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে সম্বোধন করেছেন এবং শ্রেষ্ঠ উম্মত করে এই দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করেছেন। এবং এই পারার মধ্যে আরো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন, যে ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম ওয়া জান্নাতিন আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়াল আরদু উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন। অর্থাৎ তোমরা নেক কাজের দিকে প্রতিযোগিতা করো, তোমরা নেক কাজের দিকে কি করো, প্রতিযোগিতা করো, এবং গুসা রাগ রাগান্বিত হইলে এগুলোকে সংবরণ করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আপনার ছেলে মেয়ে সন্তান বাহিরে সকল পরিবারের সাথে প্রচন্ড রকম ক্রোধ গুসা আসে, তো গুসার কারণে, রাগের কারণে, ক্রোধের কারণে আপনি তার সাথে খারাপ একটা আচরণ করলেন, এটাকে বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন যে ব্যক্তি নাকি এই গুসা ক্রোধকে সংবরণ করতে পারে, আল্লাহ এমন ব্যক্তিদেরকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি। এবং এই পারার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা সূরা শুরু হয়েছে, সেই সূরাটার নাম হলো সূরাতুন নিসা মাদানিয়া। এবং আমরা আওয়াজ করব না, আমরা আওয়াজ করব না, আওয়াজ না করে আমরা কাজ করব। এই পারার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সূরা, সেই সূরাটার নাম হলো সূরাতুন নিসা মাদানিয়া। এই সূরাটার মধ্যে নারীদের নিয়ে, নারীদের অনেক বিধিবিধান, অনেক কিছু আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা, সেটা হলো মানুষ মারা যাওয়ার পরে তার ওয়ারেস, তার উত্তরাধিকার যারা তারা কি পরিমাণ সম্পদ পাবে, এই বিষয়টাকে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এই বিষয়টা একটু খুলে বলার বিষয়, এবং যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই জন্য এই বিষয়টা আগামীকাল একটু আমরা বলবো ইনশাআল্লাহ, কারণ এই বিষয়টা প্রত্যেকের শোনা জরুরি। এই জন্য আজকে যেহেতু সময়ের স্বল্পতা, এই জন্য আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব না, আগামীকালকে থেকে ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ের উপর আলোচনা করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমরা প্রত্যেকেই এখানে যে ইফতারের আয়োজন করা হয়েছে, দস্তরখান, প্রত্যেকে আমরা দস্তরখানে বসে যাই, তারপরেই আমরা দোয়া করব। আমরা দস্তরখানের মধ্যে সারিবদ্ধভাবে বসে যাব, তারপরে আমরা দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। এবং আমরা কেউ কোনো কথা বলবো না। ইফতারের পূর্ব মুহূর্ত দোয়া কবুলের মুহূর্ত, এই সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা যা কিছু আল্লাহর কাছে চাইব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের দোয়াকে কবুল আর মঞ্জুর করবেন। এই জন্য আমি প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করব যে আমরা কোনো আওয়াজ করব না, প্রত্যেকেই দুরূদ শরীফ পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب العالمين আমরা অনেকগুলো রোজাদার বান্দা আপনার পবিত্র কালামের পাকের তেলাওয়াত শুনলাম। আয় আল্লাহ, এই মজলিসের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহগার আমি। রব্বুল আলামিন, এই মজলিসের মধ্যে অনেক উলামায়ে কেরাম আছেন, মাদ্রাসার তালেবে ইলম আছেন, নিষ্পাপ বাচ্চারা রয়েছেন, আপনার প্রিয় যুবক ভাইয়েরা রয়েছেন। আপনি যাদের হাত ফিরিয়ে দিতে অপছন্দ করেন সেই সাদা দাড়িওয়ালা মুরব্বীরা রয়েছেন, অনেক হাজি সাহেবানরা রয়েছেন। যার হাতখানা আপনার পছন্দ হয় সেই হাতের বদৌলতে আপনি আমাদের জীবনের সকল গুনাহগুলোকে মাফ করে দিন। রব্বুল আলামিন, রমজানের প্রতিটি দিনে আপনি আপনার কোটি কোটি বান্দাকে গুনাহগুলো মাফ করে দিয়ে জাহান্নামের খাতা থেকে জান্নাতের খাতার মধ্যে তাদের নামগুলো অন্তর্ভুক্ত করে দেন আল্লাহ। সেই নামের মধ্যে আমাদের সকলের নামগুলো অন্তর্ভুক্ত করে দিন। রব্বুল আলামিন, আমরা যে কোরআনুল কারীম তিলাওয়াত করলাম, বসে বসে আমাদের মুসল্লি ভাইয়েরা কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াত শুনেছি, আয় আল্লাহ, এই কোরআনুল কারীমের সওয়াবগুলো কোটি কোটি গুণ বাড়িয়ে আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে পৌঁছে দিন। আয় আল্লাহ, হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে আজ পর্যন্ত যত মুসলিম নরনারী অন্ধকার কবরে শায়িত আছেন, আয় আল্লাহ, তাদের কবরের মধ্যে সওয়াবগুলোকে পৌঁছে দিন। আয় আল্লাহ, খাস করে আমাদের পাশে যে গুরুস্থান রয়েছে, আয় আল্লাহ, এই গুরুস্থানের মধ্যে যারা শায়িত আছেন, আয় আল্লাহ, তাদের কবরের মধ্যে সওয়াবগুলোকে পৌঁছে দিন। কবরের সাথে জান্নাতের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে দিন। আয় আল্লাহ, আমাদের পরিবারগুলোকে নেককার বানাইয়া দিন। আয় আল্লাহ, আমাদের সন্তানগুলোকে নেককার বানিয়ে দিন। আয় আল্লাহ, আমাদের রোজাগুলোকে, ইফতারগুলোকে কবুল আর মঞ্জুর করেন। আয় আল্লাহ, এই ইফতারের যারা আয়োজক, আয় আল্লাহ, শাহ আলম মিয়া, আয় আল্লাহ, হারুন আলম মিয়া, হারুন মিয়া, আল্লাহ, আপনি তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে বরকত দান করে দিন। আয় আল্লাহ, তারা দূর প্রবাসে থাকেন, আয় আল্লাহ, তাদেরকে সুস্থতার সাথে রাখেন, নিরাপত্তার সাথে রাখেন। আয় আল্লাহ, তাদের এই আয়োজনগুলোকে আল্লাহ আপনি আপনার নিজ মেহেরবানিতে কবুল আর মঞ্জুর করে দেন। আয় আল্লাহ, এই আয়োজনের সওয়াবগুলোকে তার পিতা লালু মোল্লা, মরহুম লালু মোল্লার কবরের মধ্যে পৌঁছে দিন। আয় আল্লাহ, তাকে জান্নাতের আ'লা মাকাম দান করে দিন। আয় আল্লাহ, তারা যেন মওত পর্যন্ত দ্বীনের খিদমত করতে পারে সেই তৌফিক দান করে দিন। আয় আল্লাহ, এই আয়োজনের মধ্যে অনেকেই শ্রম দিতেছেন, আয় আল্লাহ, তাদের শ্রমগুলোকে কবুল আর মঞ্জুর করেন। আয় আল্লাহ, দুনিয়ার মধ্যে আপনি যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখেন, ঈমানের উপর রাখেন, ঈমানি হায়াত, ঈমানি মৌত নসিব ফরমান। আয় আল্লাহ, অনেক ভাই পেরেশানিতে রয়েছে, দোয়া চেয়েছেন, আয় আল্লাহ, তাদের পেরেশানিগুলোকে দূর করে দেন। আয় আল্লাহ, অনেকে পারিবারিক পেরেশানিতে রয়েছে, পারিবারিক পেরেশানিগুলোকে দূর করে দেন। আয় আল্লাহ, অনেকে উপযুক্ত ছেলে মেয়ে নিয়ে পেরেশানিতে রয়েছে, উপযুক্ত ছেলে মেয়ের জন্য উপযুক্ত ছেলে মেয়ের ইন্তজাম করে দেন। আয় আল্লাহ, আপনার ঘরের জিয়ারত আমাদের সকলের জন্য নসিব ফরমান। যারা যাইতে পারি নাই তাদেরকে যাওয়ার তৌফিক দান করে দেন। আয় আল্লাহ, আমরা যারা গিয়েছি, আয় আল্লাহ, আমাদেরকে বারবার আপনার হাবিবের রওজায় সালাম পৌঁছানোর মতো তৌফিক দান করে দেন। আয় আল্লাহ, যখনই আমাদের হায়াত শেষ হয়ে যাবে, সকলের জবানে জারি করে দিয়েন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।